أي ثمثنا ثيس ثمثين أي قيدوك يحضرون ذاكين مرحبا يسون الزل في اللون صنفرح ذا مقرانا ياكين يسيد الملال كل كان ياكين الساكين ومن السما يجري فردان نلو الناس معطوب. Monsieur le sénateur, monsieur le maire, donc Tak Farinas m'a demandé de traduire en français donc, son propos. Donc il salue toute l'assistance, que ce soit les élus ou évidemment les citoyens qui sont venus assister à cet hommage rendu à Lounès Matoub. أساقين يسفرح ذكو فريد سافريد راه ياوين أرثل اللي يفرد أنا قيس فرحن وقت ندي صوت ذير قازن السياسي ونيار كل يوم تمسلايغ استقبايليث وذ مسلايغ استقبايليث وحييغ استقبايليث نغدرغ استقبايليث وذ مثق استقبايليث خاطر فلاسي لا نتسنا فلاسي قنوغ مع طبلو الناس فلاسي قموت مع طبلو الناس هاي ثمثنا تايس ثماثين عنده هو كان يقول المثل لاقي لا على قلا نتايشيث مقلوث كان على ثمور ثاقين فرنسا ستروميث لا كاتريام بيسونس دو موند إيبان باش كنا دي لا راديو دي لي راديو فرنسا إلا كنغني 51% 51% ستروميث تساوى 40 استقبايليت افايغار خاطر توقادنا في ثلاث نسن سان الحق مع ظوريث دونك ذاك نتينا كنا داك نسينا وغوضر يوذغا يناس وذغا وغوضر عقلي يفسيغ. Il dit, Tak Farinas dit, j'essaie de me souvenir de tout. Hein. Tak Farinas dit donc qu'un jour comme aujourd'hui est un jour heureux pour tout le monde, pour tous les gens qui empruntent un chemin comme celui-ci, qui est le chemin de la liberté, que ce soit le chemin, la personne de Lounès Matoub, ou que ce soit les gens qui sont ici et d'autres qui vont sur la voie de la liberté et sur la voie qu'a emprunté Lounès Matoub. Il a choisi de s'exprimer en kabyle parce que tous les peuples doivent défendre leur langue. Il donne l'exemple de la France, qui est l'une des puissances les plus importantes du monde et qui pourtant a décidé d'imposer une loi, de faire passer une loi sur l'usage de la langue française. Et il dit que chacun d'entre nous a le devoir de défendre sa langue. Nous vivons, donc je reprends ces mots, nous vivons par la langue et par l'âme kabyle, nous combattons pour elle. Et il faut continuer à vivre et combattre en kabyle pour la langue kabyle. Et ensuite, il a donné donc une parabole connue en langue kabyle. Donc c'est un morceau, donc une pierre se plaint d'avoir été brisée par la grêle et une motte de terre lui dit « Si toi tu as été brisé par la grêle, que dois-je dire moi qui ai fondu lorsque la pluie est tombée ?» إيه نتكمل الكفري ذاكيا بلا ما نتسو سيسم سكيسم سيسون سيسمون نونيار كليا بلا ما نتسو يقاد يوثنا في تمازيغ تيغلينا في تمازيغ فذود سكسكواسن 40 لي زاني 40 البناي وعلي غافلاس يعفو ربي غمزورو ذي تمازيغ سكي مارني الميدا الساقي غشحال يغلينا في تمازيغ يظلي كان لي 126 لي 5000 بليسان في تمازيغ في 2001 اساكينا في داك يسمعون نسن ذا رحمه اسن نسيوض العفو اسن نغيلو الناس اما كني كيقرا شاك فوا ما رد نمليل الو الناس شحال داري ماني كيقرا يد حسا ما تحيا تمازيغ ما تدر تمازيغ يمكن يدرغ. Tak Farinas voudrait que l'hommage qui est aujourd'hui rendu à Lounès Matoub en particulier soit aussi un hommage rendu à tous les pionniers du combat pour Tamazight, notamment aux 124 victimes de 2001. Et il dit que cet hommage est aussi un souvenir de Lounès et qu'il avait l'habitude, lorsqu'il rencontrait Lounès, de lui dire à chaque fois de faire très attention à lui. Et Lounès lui a répondu, lui répondait
que tant que vivrait le combat pour Thamazir, tant que vivrait Thamazir, lui serait vivant. اولا قالوا يا 33 يمكن صغوري يسوي لو بوت تمازيغ اوفيسيال اما كني درارة فيك التمزورو سي لا كابيلي اساكي تزراير كل ديال لافريك دو نور يعني دي فركا يسوينا تمازيغ اوفيسيال احصوث ايا 33 مثل تمازيغ اوفيسيال اتيليون سي اون كيسيون دو طون ذا الوقت كان اطاس سيد الحلان صاف دير نوغال رز دفير 14 القرون اما كان يدينا معطوب نوغال دفير 14 القرون ويساول رزات القرون اللي تسدون دونك لانه كنا اسوينا تمازيغ اوفيسيال ثاني مرثنون مرحبا يسوي